kita dah tengok kenapa ya food chain does not consist more than 5 trophic levels. Nanti kita akan tengok dia akan more clear bila kita kira dia punya energy. So basically is that okay, mula-mula plant tadi dia akan have the highest amount of energy. After that, most of the energy tadi akan lost sebagai haba. Hanya certain saja yang dia akan pass dimakan oleh the tikus. Makan pula tak banyak pun kan. So tikus ni pun makan. Bila tikus ni makan, tikus juga akan release haba. Dan badan tikus itu akan ambil hanya 10% saja from the 10% yang dimakan tadi. The rest tu memang keluar sebagai haba. After that, dia akan dimakan oleh snake dan seterusnya. Maksudnya sekarang, dia energi makin lama makin kurang. Eventually, energi itu akan stop dekat hanya dekat this tertiary consumer. The last kali punya profit level adalah this let's say tertiary consumer. Kerana energi tadi memang dah tak cukup untuk support another predator selepas burung itu. Okay? Kerana makin lama energi tu makin kurang. That's why lah the food chain does not consist more than 5 trophic level. Bila dia mati, automatic yang akan decompose dia adalah saprotrophs. Contohnya adalah fungus dan juga bakteria. Diorang ni pun akan release heat. Okay? Itulah sebabnya. Dan energy transfer itu adalah, as you can see, the sun is the main source of energy for the food chain. Producer akan trap 1 to 5% of the light energy and convert the light energy to chemical energy through photosynthesis kepada carbon, kepada glucose dan sebagainya. The percentage of light energy converted to chemical energy are small because most light energy are reflected away. In fact, okay, bila ada 100% yang pancar, 90% akan terpantul balik, hanya 10% yang akan digunakan oleh producer untuk produce carbon sugar. Okay. Kemudian dia akan dimakan oleh consumer, primary consumer. Primary consumer ni pula akan hanya ambil 10% saja. 90% tadi dia akan loss of the energy akan lost to the environment as heat. Dan sama juga consumer tadi, bila dia ambil 10% daripada plant, hanya 10% daripada 10% yang dia ambil tadi saja yang akan stay. 90% daripada 10% yang dia makan tadi memang akan keluar sebagai haba and so on. That's why lah the energy profit level memang tak lebih daripada 5. Okay, itu yang dikatakan dalam energy transfer. This continues to happen when secondary consumer feed on primary consumer, tertiary consumer and so on. Okay. Sebagai contoh kita tengok light energy. Okay, light energy tadi 20,000 kilokalori tadi dia akan diambil oleh plant. Tetapi hanya 2,000 saja, 2,000 kalori saja yang akan dimakan oleh primary consumer. Lagi 18,000 tadi semua akan loss sebagai heat lah. Ini yang dikatakan loss sebagai heat. Yang keluar sebagai heat memang 90%, roughly 90%. 10% akan pass to the next trophic level. Itu adalah second trophic level. Tetapi dia adalah primary consumer. Daripada 2,000 kalori yang dimakan oleh trophic level primary consumer tadi, 1,800 loss sebagai heat, 200 saja yang dia akan pass kepada secondary consumer. And then 200 ni pula tadi, hanya 20 saja yang dia akan pass, 180 kalori tadi akan release sebagai heat. Okay, dan so on. That's why lah eventually awak boleh nampak daripada 20,000 kalori, hanya 2,000 kalori, 2 kilokalori saja yang akan didapat oleh this quaternary consumers. That's why after that memang tak boleh nak support another trophic level sebab energy pass semakin lama semakin kurang. Okay. Ini adalah dia punya explanation. This 10% of energy received is used to build new tissues, okay, and become available as food as the next trophic level. However, only some of the received 10% is used. 90% of the received 10% memang akan lost in surrounding sebagai haba lah. Okay? And eventually semua ni akan mati dan decomposers ni dia akan ada dia punya own food chain. The energy decreases as it transferred along the food chain and each trophic level receive less energy than the level below it. At the 4th and 5th trophic level memang dah only small amount of energy is left. So memang insufficient to support for the trophic level. And we can actually calculate the amount of energy lost and transferred lah. Okay. Ini cara nak kira the percentage of energy loss. Okay. For you to kira the percentage of energy loss, basically dia akan melibatkan initial tolak final bahagi dengan initial darab 100%. Untuk percentage of energy transfer pula,
kita akan kira final bahagi initial darab 100. Contohnya adalah kita ada this one in producers, memang ada 97,155 kilojoules, okey, itu adalah samalah juga. And then untuk primary consumer hanya 8,014 kilojoules sahaja. Unit for energy dia adalah joule. Okey, ingat unit of energy adalah joule ataupun kilojoule. Now soalan tanya, calculate how many percentage of energy lost between producer and primary consumer. So kita nak tengok between producer and primary consumer. Kalau kita refer kepada formula, dia adalah initial tolak final bahagi dengan initial. 97155 tolak 8014 bahagi dengan 8715 darab 100. Okey, awak akan dapat 8. Itu adalah percentage. Dia nak kata first awak kena cari dululah dia punya the energy loss. 915 tolak 8014. So awak akan dapat this one 89141. Now awak carilah percentage of energy loss. Basically inilah awak bahagi je amount yang awak dapat tadi dengan the initial energy. Awak akan dapat 91.75%. Betul lah yang hilang tu memang roughly around 90%. Dan the rest ni adalah latihan untuk awak. Calculate the percentage of energy transfer from producer to primary consumer. Kita nak kira percentage of energy transfer. Basically awak kena tengok producer adalah 9715 and then primary consumer adalah 8014. So dia nak kata transfer means awak hanya bahagilah the final initial. Final dia adalah dekat primary consumer. Bahagi dengan 9715 darab 100, awak akan dapat 8.24%. And the rest ni awak boleh cari sendiri sebagai latihan. Okay, sila buat. Okay. Untuk this energy ini, we can actually represent sebagai bentuk piramid. Dan kita ada this what we call ecological pyramid. A graphical representation of the number of organisms, biomass or relative energy at each trophic levels. In term of this, ini adalah menunjukkan energy. Bila dia menunjukkan energy, basically dia adalah pyramid of energy. Sekiranya dia menunjukkan number, itu adalah pyramid of numbers. Kalau dia menunjukkan berat, itu adalah pyramid of biomass. Kalau dia energy, dia adalah energy lah. So ada 3 type of ecological pyramid. Pyramid of numbers yang terbagi kepada 3, upright, partly inverted dan inverted. Yang kedua adalah pyramid of biomass and last one is pyramid of energy. First kita tengok the pyramid of number, upright. Okay. Bila melibatkan upright, dia adalah menunjukkan ecological pyramid that shows the total number of organism in each trophic level. Length ataupun size of each bar represent the relative number of organism. Semakin besar bar ni, besar dia punya pyramid ni, semakin besarlah the amount of organism, the number of organism. Contohnya adalah producer. Producer memang banyak, contohnya rumput memang banyak. Kemudian ada arnab yang sikit-sikit. Kemudian ada, let's say, ada ular. And then ular pula dimakan oleh harimau. Okay, itu yang dikatakan dengan pyramid of number. Contohnya adalah plant, rats, snakes and eagles and owls. Hanya sikit saja owls lah. Tertiary consumer basically memang sikit. Producer are always at the bottom of the pyramid. Itu adalah key untuk pyramid of number. Kerana they are largest in the number. As the pyramid goes up, the number of organism akan decreases. But the size of each organism semakin besar. Awak boleh nampak kalau awak terbayangkan this one adalah plant. Rats tu dia akan dimakan oleh snakes. Snakes tu adalah lagi besar daripada rats. And rats, snakes pula akan dimakan oleh eagle yang memang lagi besar daripada ular tadi. Itu yang dikatakan dengan statement ini. Okay. Yang kedua, kita ada pyramid of number. Cuma jenis yang kedua adalah partly inverted. Yang mana dia akan melibatkan the number of producers is much lower than the number of primary consumer. Kenapa? Usually akan melibatkan pokok-pokok yang besar sahaja. Contohnya adalah in a forest, a limited number of producers support many herbivores. Contohnya adalah dekat pokok oak. Okay, dekat pokok kayu oak tu memang dia satu. That's why dia satu. That's why dia kecil. Okay, that's why the size of the pyramid tu, bar dia tu kecil sebab dia satu saja. Ini contohnya. Tetapi dekat diri dia tu ada banyak caterpillar. That's why lah untuk bar caterpillar ni lagi besar daripada oak. Tetapi oak tu lagi besar. In term of size dia, body size dia adalah lagi besar. Cuma the amount of oak tree tu lagi sikit daripada caterpillar. Okay. Kemudian dia akan, after that, the number of consumers semakin lama semakin reduce lah. Eventually akan ada one sparrow hawk. Okay.
Many small herbivores support fewer carnivores. Okay, contohnya adalah producer was a tree, followed by insect caterpillar, then the bottom bar would appear small as many organisms fit on in one tree. Trees ada beberapa je pokok. Dekat pokok tu ada banyak caterpillar and eaten by small birds and eventually hawk. Yang ketiga, kita ada the last one untuk pyramid of numbers inverted pula. Dia akan melibatkan parasites. Okay. In a certain condition, there is an inverted number pyramid of number. Okay. Organism of one trophic level are parasitic on organism on another trophic level. Contohnya adalah of course lah grass tu lagi banyak daripada arnab. Cuma dekat arnab ni ada beribu-ribu-ribu-ribu kutu. That's why awak boleh nampak dalam around 32,000 arnab ada 105,000 around 105,000 kutu. Kerana dekat arnab ni ada banyak sangat kutu. Bila kata banyak sangat kutu means dia punya number tu besar, that's why dia punya size in term of bar of the kutu tu dia besar lah. This one represent the numbers. Okay, that's why dia adalah inverted. Many small organisms iaitu parasites of one trophic level feed on large organism of another trophic level. Contohnya kutu ni lah dia akan feed on rabbit's blood. Okay, e.g. the number of cow is smaller than the number of lices ataupun kutu parasite, sama juga macam ni. The number of rabbit is smaller than the number of fleas. Contohnya ada example adalah paddy plant rats. Dekat rats tu pula ada kutu. Kutu pula dia akan dimakan oleh parasitic protozoa. Itu adalah pyramid of number inverted. Itu adalah pyramid of number. How about pyramid of biomass? Bila pyramid of biomass, dia akan melibatkan dua lah inverted. Dia akan melibatkan producer. Okay. An ecological pyramid that shows the total dry mass. Okay. Berat kering of all organism in each trophic level. As pyramid goes up, the number of organism akan decreases. Therefore, the producer's mass is larger than the consumer's mass. Contohnya adalah producer daun ni. Contohnya ada satu pokok, awak ambil daun dia, awak keringkan. Ini adalah berat dia 800, let's say 800 kilogram. And then after that, primary consumer pula maybe ada caterpillar yang total berat adalah 37 kg. After that, dia akan dimakan oleh burung kecil 11 kg, eventually burung besar yang berat 1.5 kg. Itu yang dikatakan biomass. Semakin lama semakin kecil the mass of each trophic level. Tetapi kalau awak boleh nampak pula, untuk sekiranya melibatkan phytoplankton, this one melibatkan pokok. Kalau melibatkan phytoplankton, dia akan berlakunya inverted. Okay? Pelik. Phytoplankton tu lagi mass dia lagi kecil daripada zooplankton. Kenapa? The smaller mass of producers in term of phytoplankton ini compared to the primary consumer zooplankton. Hal ini demikian kerana, okay, kalau awak tengok, phytoplankton tu dia memang akan grow cepat, tetapi dia juga cepat dimakan oleh zooplankton. That's why lah the amount of phytoplankton tu lebih banyak daripada zooplankton. Dan juga bila amount of phytoplankton tu kurang, maksudnya the mass of the zooplankton juga phytoplankton juga akan kurang lah. Phytoplankton akan grow, reproduce and consume so quickly by the zooplankton that they never develop a large population size. It means they are not able to develop large biomass. That's why lah dia punya size tu, dia punya biomass tu adalah lagi rendah daripada zooplankton. Okay. Dan the last one adalah pyramid of energy. Yang kita tengok dari awal tadi, itu adalah pyramid of energy. Yang saya explain ni adalah pyramid of energy. Yang mana dia akan always start with the largest, iaitu producers. It's always upright, never inverted. Sebab dia akan menunjukkan the pass of energy from one organism to another. And dia akan juga menunjukkan the amount of energy lost during the transfer of energy. Okay. Ini adalah advantages and disadvantages of each pyramid. Awak boleh baca sendirilah. Okay, this one saya dah letak dalam notes. You can read and understand it yourself. Okay. Now kita nak teruskan dengan biogeochemical cycle. This one more complicated sikit lah sebab dia melibatkan proses. This one awak jangan lupa, okay? Advantages and disadvantages.